नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु आज आम आसी पहुँची जाइछुं छिलिपा गाँ आउ छिलिपा गाँव में माँ द्वारसनी पीठरे माँ द्वारसनी पवित्र पीठरे मंचस्थ होचे माँ द्वारसनी अपेरा आउ ए मिनी अपेराटा आम नाट्य जगत गोटे नुआ कर गोटे चांचल्य सृष्टि करछि किंतु तांकर इने जेनटा कि आमर अभिनय करछन जेन दीदी माने अछन 5-6 जन आ तांकर गाँव एक्टर निकरी इने जेन आयोजन करिछन जेन मैनेजर आज्ञा हो किंबा तांकर गाँव लोक भी किछि मिसिछन तांकर अनुष्ठान रो लोक आ से अनुष्ठान रे देखबा के बहुत सुंदर लागुचे आ बहुत खुशी लागुचे किंतु आमे भी सकाल पर्यंत देखलु आ समस्त दर्शक भी माहौल रे भर्ती होचन जो जोरजार सहित देखुचन धूमधाम सहित देखुचन किंतु गोटे नुआ ढंगरे नियारा ढंगरे ए मिनी अपेरा के माने प्रस्तुत करिछन आ ग्रांड ओपनिंग हला आज जेने बहुड़ा यात्रा उपलक्षे आ एने बहुत खुशी लागला किंतु इने केन केन कलाकार मान अछन आ कलाकार मान तो आपण माने जानि पारथिबे जेनटा कि यात्रा पैटर्न रो कलाकार माने जेनटा कि नाट्र हेले गोटे अलग है माने यात्रा पैटर्न करछन पूरा मंच भी बड़ अच्छे अनेक गुड़ा एक्टर मैंने भी अनेक तीर जगह तो आसन से सहित आम किसी साक्षात करमा परिचय टी पचरामा केन केन नौर आसन केन केन नौर कलाकार मैंने अच्छन आते जेन माँ भौणी माने माने दीदी मान के नहीं जेन संग्रह कर अपेराटा जेन आज प्ले है ग्रांड ओपनिंग है से विषय किसी जानमा हाँ दर्शक बंधु माँ द्वारसनी अपेरा मोर छिलपा गाँव जेनटा कि आज नाटटा ग्रांड ओपनिंग है आउ से गाँव रे अपेरार ना है आसी एका जीवी मु एका आउ से नाटक रे आमर जेन दीदीटा अभिनय करथिले तो केन भूमिकार अभिनय करथिले से विषय जानमा आ केन नरे केन न आसुचन से विषय किसी जानमा। नमस्कार आज्ञा नमस्कार आपन को परिचय मो परिचय होचे स्वर्णप्रभा रहना हमें अलिभा भूमिरा के रोल करती आपन केन न आछन फिल्मपुर मो एसे सुंदरगढ़ आज्ञा आगरू भी केबे ओपेरा करथिले ना एटा फर्स्ट टाइम नहीं हमरा प्रोफेशनल आमे करूछु सबले ओपेरा एंता किछि नै से केते माने केन केन जगह करछन ओपेरा बहुत जगह रे बरमपुर भी जाइछु तापरे जे वन डे माने प्राय करिछु तापरे हमर बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रो जते ओपेरा अछि सितिरे भी करिछु ड्रामा भी करिछु दे बहुत जा एमती करबाटा सब ओपेरा माने करिछु हमर कलाहांडी के केनता आसिकरी आपन ओपेरा करबा जोगाजोग के नागिया कर जोगाजोग रहिछन जोगाजोग बेले हमर मैनेजर आज्ञा जेते बेले कहले दीदी नाट तो समस्ते करुछन जेना कि हमर राजा रानी राजकुमारी बारुछन बेले गोटे आमे नुआ धारणा करूँ फास्ट टाइम बेले गोटे ओपेराटे करूँ जे लोक जेनता टिके देखबे से जिनिसटा आमे छुआ बेलु देखि आसुछु इला गोटे नुआ जिनिसटे करूँ जे किछिटे माने नुआ माने ओपेरा बाकी जिनिसटे गाँव रे नाइनो माने कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रे बहुत कम अछि केते बेले केनता वन डे करूछन एटा बाकी एंते गोटे विचारटे करे जे हो ठीक अछि कहि तांको गाँव सब पिला को सहयोग नै करी आमे ओपेराटा अनुष्ठान करिछु तो केते खुशी लागला आज आम कलाहांडी आसिकी आम कलाहांडी जेन मंच रे आपन अभिनय कले आपन दर्शक माने भी बहुत संख्या रे थिले तो केते खुशी लागला आपन कहंतु ना खुशी तो बहुत हेली बाकी गोटे कथा ओपेरा के भल भाव देखले उपभोग कले माँ भौणी मैंने समस्ते लास्ट पर्यंत थे से बहुत खुशी हेलु आरो माँ को डाकुछु कि ओपेरा चलू भल है आमे भी चाहूँ ओपेरा टे आगे बढ़ू बेस तो गोटे डायलॉग हमर दर्शक बंधु मान के कहि देना आपन करलेन अरे अनंता आ केते कांदी बुरी अनंता कहीं तू सब दुख सही जाऊँ रे अरे तू सहबू से सुख हेले हेले माने तो कष्ट बुझुचंती रे ए अनंता कहीं रे अनंता कहीं तू निज कथा भावुनु अरे समस्त कथा तो भावुचु हेले निज कथा कहीं भावुनु रे कहीं भावुनु सुंदर बहुत धन्यवाद दर्शक बंधु आउ जड़े कलाकार आज्ञा अच्छन आज अपेरा जेनकि बैकग्राउंड सिंगिंग करुले आउ अहरह
ତାଙ୍କର ସିଙ୍ଗିଂଟା ଜାରି ରହିଥିଲା ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଦୁଇ ପଦ ଜାଣବା କେନ୍ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିଛନ୍ ନା ଆମର ଏଇ ଶିଳ୍ପା ଗାଁରେ ପ୍ରଥମ କରି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିଛ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶଶିକାନ୍ତ ଜେନା, ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖାଲି କେନ୍ ବି ଆଗେ ଅଭିନୟ ବି କରୁଥିଲେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗିଂ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ରିଦିମ୍ ପ୍ଲେୟର୍, ତବଲା ଢୋଲକ ଏସବୁ। ଢୋଲକ ତବଲା ବି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜାଗା କେନ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମର ଏଠି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଥିଲେ ଏଇ ନାଟକରେ, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମୋତେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଗରୁ, ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଆସିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଡେ କରିବା, ଆସିଛି ଏକା ଜୀବନକା ନାଟକ। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ମୁଁ ଆସିଲି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୀତ ଉଠାଇ ନଥିଲି। ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ରିହର୍ସାଲ୍ କଲୁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ବି ଗାଆନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ହିନ୍ଦୀ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରଟା ଶୁଣିବା, ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଆମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି କି? ହଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗାଏ, କିଛି କିଛି ଗାଏ। କିଛି କିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପଟର ଗୀତ ଏକା ବେଶୀ କରି ଗାଆନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏଇ ଯେନ୍ ଆପଣ ଆଜି ଯେ ଆମର ଅପେରା ହେଇଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁଟାକି ମିନି ଅପେରା, ଆମର ତ ନାଟ୍ୟ ଜଗତ ମାନେ ସମସ୍ତ ନାଟ କରନ୍ତି ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆପଡ଼ାରେ। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିନି ଅପେରା, ମାନେ ଆମେ ଅପେରା କହୁଛୁ ତାକୁ, ମାନେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଆମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ନାଟକରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ 8ଟି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ ଅହରହ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ କରିଥିଲେ ଯେନ୍ ଉପସ୍ଥାପିକା ଯେନ୍ ଆଉ ଜଣେ ଦିଦି ଥିଲେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆସିଥିଲେ ନା ଅନ୍ୟ ଜାଗା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ମୋ ସାଥିରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଅଲଗା। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଏଇପଟେ ଘର, ଆପଣଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇଠି ମୋର ଭେଟ ହେଲା, ଆଗରୁ କେବେ ଭେଟ ହେଇନି। ସେଇଟା ହେଇନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଟାକି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ। ଜୀବନ ଏମିତି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା, କେତେବେଳେ ଫୁଲ କେତେବେଳେ କଣ୍ଟା, ବଞ୍ଚିବି ହୁଏ ନା ମରିବି ହୁଏ ନା, ବଞ୍ଚିବି ହୁଏ ନା ମରିବି ହୁଏ ନା, ଜୀବନଟା ହୁଏ ଏକା, ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା, ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆପଣ ତ ଅନେକ ଜାଗା ଯେ କଳା ଦେଖି ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଣ୍ଡିକି ଆସିବାଟା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଟାଇମ୍ ନା ଆଗରୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଦ୍ର ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍, ମାନେ ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଏମିତି ଜାଗା କେଉଁଠି ଦେଖିନଥିଲି। ଏକଦମ ଶୃଙ୍ଖଳା, ମୁଁ 5 ଦିନ ରହିଲି, ଏକଦମ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସମସ୍ତେ ପୁରା ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍, ସମସ୍ତେ ଭଦ୍ର, ବହୁତ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ମୁଁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ପୀଠରେ ଆସିଲେ ପୁରା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ୍। ଆଉ ଏଇ ଶିଳ୍ପା ଗାଁ ବି, ଆମ ଏଇ ଶିଳ୍ପା ଗାଁ ବି ଗୋଟେ କଳାକାର ଗାଁ, କଳାର ମାଟି। ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କଳାକାର। ଅନେକ ଜାଗା ଯାଇକରି ଚାରିଗଡ଼ରେ ନାଟ୍ୟଟା ତାଙ୍କର ଅନେକ ଜାଗାରେ ମାନେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ଆଉ ଅନୁଭବ କଳାକାର ମାନେ ବି ଅନେକ ଜାଗା ଯାଇକରି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଭିନୟ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଯେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଶିଳ୍ପା ଗାଁରେ ଆଜି ଯେନ୍ ଅପେରାରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂରେ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। 5 ଦିନ 7 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା, ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେ କଳା ଦେଖାନ୍ ଆଉ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହନ୍ ବୋଲି ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଅପେରାଟା ଆଜି ହେଇଥିଲା ଏଇ ଆମ ଶିଳ୍ପା ଗାଁରେ, ତ ବାହାରୁ ଅଦର ଆକ୍ଟର କିଛି ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ନାରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଲାଗି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଇ ନାଟଟାକୁ ମାନେ ଅପେରାକୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଭିନୟ ମାନେ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର। ଆଜ୍ଞା,
ହୁଏ ତ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଲା ମାନେ କରି ବସିଥିନୁ ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ନାଟ ନା ରଜା ବି ବାଇଛେ ଆଜ୍ଞା 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 ଘୁମରା ବି କରିଛୁ ସାର୍ କୀର୍ତ୍ତନ ବି କରିଛୁ ସମସ୍ତ କଲା ବି ଅଛେ କିନ୍ତୁ ଇ ଅପେରା କରିଥିନୁ ଇ ଅପେରା ଏତ୍ କରିବା ରୁଲ୍ ମୁଁ କେବେ ନେଇ କରିଥି କେବେ ସାର୍। नहीं करते आज्ञा ତ ଆମର ଯେନ୍ ପ୍ରଯୋଜକ କ୍ଷୀରାବ ଦିଶା ବେଲେ आज्ञा ଆମେ ଗୋଟେ ଅପେରା କର୍ମୁ ଭାଇ ଆର୍ ସେ ଅପେରା ନା ତୁଇ ଟାଉଟର କମେଡ଼ି ନେବୁ ଦେଖବୁ ସିଓର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତୁଇ ସକ୍ସେସ୍ ହେବୁ आज्ञा ତାପରେ ମୁଇଁ ଘରେ ଯାଇକରି କହିଲି ଏମିତି ଏମିତି କଥା ଆରୁ କ୍ଷୀରାବତୀ ଗୋଟେ ଅପେରା କରବି ବୋଲଛେ ଆରୁ ସେଥିରେ ଟାଉଟର କମେଡ଼ି ରୁଲ୍ ନେବୁ ବୋଲିକରି କହୁଛେ ବେଲାକେ ସେଥିରେ ମୋର୍ ସ୍ତ୍ରୀର ବି ବହୁତ ହାତ ଅଛେ आज्ञा आज्ञा କାରଣ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ବାଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେ ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମାଗଲେ ସେ ଦେଇଛନ୍ ଆରୁ ଏଇଟା ହେଲା कि ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମୁଇଁ ସବୁ ଲୋକ ଠାନା केन भूमिका अभिनय करथिले ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୁଇଁ ଟାଉଟର କମେଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ना खाना ମୋର୍ ନାଁ ହେଲା ଅନ୍ତରା ମହାପାତ୍ର आज्ञा ଆଜ୍ଞା डायलॉग टी जो दर्शक ଶୁଣ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ଦୟା କରିକି ଆମେ ତୋତେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥିଲୁ ଖାଇ ପିଇ ବଞ୍ଚି ରହିବୁ ବୋଲି ହେଲେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଜାରଜ ଛୁଆକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିଲୁ ଏବେ ତୋତେ ଦୟା ନାହିଁ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯିବାଟା ଫାଇନାଲ फाइनाल माने फाइनाल बहुत धन्यवाद आज्ञा आपण जो आमर माने सारा ओडिशार जो एक्टर माने आछथिले नारी भूमिका रे आज्ञा। ए मानसन जेन अभिनय करी बोली आपण केबे भाबिथिले कि एटा प्रथम करी कोछन बहुत खुशीर कथा आज्ञा एते एते दूर आसिक कलाकार मैंने कला करी गले आरो एंती लोक संग मन माने एंती कलाकार मानकर संगे मुई रूल करबी बोलकर मुई केबे भाबी नहीं थी आज्ञा आरो आज करिकर मुई बहुत खुशी अच्छे आज्ञा भाई मां कर माटी रे माँ द्वारसनी समस्त के आशीर्वाद कले और आज अपेराटा सुरुखुरु भाव रे समस्त मन छुआ हेबा बोली करी मोर आशा विश्वास भरसा आज्ञा एंती आर ई अपेरा आके जो इटा ही माँ द्वारसनी पाखे मोर निवेदन है जय माँ द्वारसनी जय शिल्पा माटी जय दर्शक बंधु आज आम जो नाट्य जगत रे गोटे नियारा ढंग के नहीं करी गोटे अपेरा मिनी अपेरा माध्यम रे जेन देखैछन आमर जेन आज्ञा अछन आ से आज्ञाटा केन माध्यम रे नहीं करी ए मूड भितर जेन ताकर चिंता रखी करी समस्त एक्टर के ठुलठाल करी करी तांकर गाँ रे गोटे नुआ करी जेन अपेरा देखैछन तो से विषय किसी जानमा आ तांकर परिचय टी जानमा आज्ञा नमस्कार नमस्कार आज्ञा आपण मोर नाँ हूँ क्षीराब्दी तनासा आज्ञा सर ये अपेरा बेले आमर एरिया रे एका नहीं ना आज्ञा आज्ञा आमर जिन कलाहांडी हो नुआपड़ा हो छत्तीसगढ़ हो आज्ञा नवरंगपुर हो आज्ञा तो मुझे गोटे भाविली सेटा सर तो सब तो काल्पनिक चलला ना आज्ञा तापर पौराणिक तार मुझे गोटे चलो नुआ गोटे स्टार्ट कर देखमा आज्ञा आज्ञा काଣା होचे बोलिकर गोटे नुआ गोटे देखावा लगी चेष्टा करी करी सबके ठुल ठाल करी करी गोटे चलाली आ अच्छा अपेरा बेल तो माने आमर कलाहांडी अंचल ले अपेरा बेल काठेकर पाठ 300 टंका 400 टंका दिग टिकट करी कर देखबाट तो आपण से अपेरा रे केन अभिनय करथिले एटा प्रथम करो आपण अभिनय करी अभिनय बेले आगरू भी आमर गाँव रे एका जेनटा कि वन डे एमती करसु आमर गाँव रे भी प्राय आज्ञा आज्ञा तो साढ़ा 10 वर्ष पूर्वे ही थिला तो सेन भी मुई अभिनय करथिली बेले कला प्रति मोर टिके रुचि अच्छे आज्ञा आज्ञा माने आपण को बापा भी तो कला प्रति बेस जଣା शुना है सब कला रे निपुण है किंतु आपण भी से कला के धरी करी आज जेन हमर शिल्पागा माटी रे माँ द्वारसनी माटी रे जेन आपण नवा ढंग रे देखै दीचन तो बहुत खुशी लागला अच्छा आपण जेन एतकी एक्टर मान के ठुला गले केन जोगाजोग रे एतकी एक्टर मान के केन हमर केंदुझर हमर झा माने सुंदरगढ़ रो आउ झारसुगुड़ा तो केनता एबे प्राय आमर कलाहांडी रे भी वन डे मन करसन आज्ञा होली रे हो आज्ञा कि रथ यात्रा हो दशहरा हो तो से वन डे एबे आमर इन करथिले आज्ञा ए 4 बाल मोटर आज्ञा तो हेन जाइथिली थरे आज्ञा तो हेन जन के भेटली लेडीज जन के आज्ञा नंबर आनिथिली थरे करथिले गडरा मार रे आज्ञा सेन जाइथिली सुना जाइछन हाँ तो सेनु एमती नंबर आनली तो एमती वन डे याड जेन नहीं करछन के आज्ञा सर सेनु नंबर पाई करी कांटेक्ट करी करी सब जोगाजोग करछे हेटा अच्छा आपण पुरुष भूमिका जेन अभिनय करते तो आपण को सब गार ना आज्ञा आ केन केन बाहर भी पुरुष भूमिका बेले बाहरु भी अछन आज्ञा हमर परला परला हां परला रु हमर 2 जन अछन हाय हाय आरो समस्ते समस्त आमर गाँ आज्ञा एटा माने एटा गाँ रो लोक किछि
ମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ ନା ଆପଣ ଜଣେ ଲୋକ ଏଇଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ଗାଁର ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଛି। ତ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅପେରା ତ ଏବେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କରି ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଛନ୍ ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଯେନ୍ଟାକି ଆଉ ଅନ୍ୟ କେନ୍ ମାନେ କାର୍ ଯଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦରକାର ଥାଏ ଯେନ୍ ନାଟଟା ହଉଛେ 100 ଷ୍ଟେଜ୍ 200 ଷ୍ଟେଜ୍ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମାରିକରି ଯେନ୍ ଅନେକ ଜାଗାକେ ଯାଇକରି ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ ତ ଆପଣ ସେମିତି ପରିବେଷଣ କରିବେ ନା ଆଜି ଦିନକୁ ଲାଗି ଏ ଅପେରାଟା କରିଛନ୍ ସେ ବିଷୟ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ଆଗରୁ ଏକା ଯୋଜନା ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମିତି କରି ବୁଝେଇ କରି ଏକା ମୁଇଁ ଆଣିଛେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆମେ ଯେନ୍ ଗାଁରେ ବି ଡାକଲେ ଆମେ ଯିମା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଆରୁ ଯେନ୍ ଗାଁ ଡାକଲେ ବି ଯିମା ଆର୍ ଗୋଟେ ଏବେ ଅପେରା ଗୋଟେ ଦେଖିପାରବେ ଇ ପାଖର ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଇନ ଅପେରା ବେଲେ ଆମେ ସେ କୋଣାର୍କ ଶିବାନୀ ସେଟା ଆସିଲେ ଟିକଟ ଦିକର ଦେଖୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଫ୍ରି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓପନ୍ ପେଣ୍ଡାଲ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରବେ ଯେନ୍ ଗାଁରେ ବି ନେଲେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଅପେରାରେ ଆପଣ ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଆମପାଣି ଗୌତମୁଣ୍ଡାରେ ଏଇ ଜାଗାକେ ପୁରୀ ଯିବେ କି ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିମା ଆଜ୍ଞା ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଡାକଲେ ଯିମା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତ ଏଇନା କେତେ ଜଣ ଆକ୍ଟର ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ମେହନତ କରିଛନ୍ ଆପଣ ଆଉ ଏ ଅପେରାକେ ମହାନତ ବେଲେ 1.5 ମାସ ଯିବ ନା 1.5 ମାସ ଆକ୍ଟର ମାନେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ଆକ୍ଟର ମାନେ ଆମେ ଯିବୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି 28-30 ଜଣ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଡାନ୍ସର ହଁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ କାଣା ସପୋର୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଘର ପରିବାରରେ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଛେ ବୋଲିକିନା ମୁଇଁ ଆଜି ଏତେ ଦୂର ଆସିଛେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବି କେନ୍ କେନ୍ କଳାକାର ଅଛନ୍ କି ଆପଣ କଳାକାର ନାଇଁ ଘରେ ଅଛନ୍ କଳାକାର ଆମର ବାପା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ନାଁ କ୍ଷମାନିଧି ସା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ଆଗରୁ ବହୁତ ହଁ ବହୁତ ନାଟ ମାନେ ଘୁମରା ନାଟ ରାସ ବେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେରା ବି ଡ୍ରାମା ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଅଭିନୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି କରି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଆସୁଛନ୍ ବର୍ଷ ଏକା ଅଭିନୟ ଫେର ଗାୟକ ବି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସିଙ୍ଗର ବି ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏତେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏକତ୍ରିତ କରିକରି ଆଜି ଯେଉଁ ଅପେରାଟାକେ ଆପଣ ସମାପନ କରିଛନ୍ ତ ଆଉ ଅନେକ ଗାଁରେ ଯାଇକରି ଏମିତି କଳା ଦେખાମୁ ବୋଲିକରି ଯେନ୍ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିଲାଗି ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞାକେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଛୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ମା ପୀଠକୁ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ମାର ଭଜନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କରି ଯେନ୍ ଶୁଣାଲେ ଦର୍ଶକମାନକେ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମା ଆଉ ଗାଁ ବର୍ଷନ୍ ଆଉ ଆମର ଏଇ ଛିଲ୍ପା ଗାଁକେ ଆସିକରି ମାର ଭଜନ ଖଣ୍ଡେ ଶୁଣାଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ ଜାଗାର ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ନାଟକରେ ମୁଇଁ ବେଶୀ କରି ଦେଖ୍ସି ତ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଥିଲି ତାଙ୍କର ଭିତରିଆ କଥା ଅପେରାରୁ ସେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଜାଗାକେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ କରିଛନ୍ ଆଉ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଛିଲ୍ପା ଅପେରାରେ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକାରେ ବି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ କଲେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ଲା ତ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ମା ଦ୍ୱାରସିଂହ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚିଲ୍ପାର ତରଫରୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଆମର ନମସ୍କାର ଜୁହାର କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମର ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଥିଲା ଆମର କ୍ଷୀର ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱପ୍ନ ଉଠୁଥିଲା କି ମାନେ ଶିଳ୍ପା ଗାଁରେ ମୋ ଦାଦା ବି ବାର କଲ୍ କରୁଥିଲେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅପେରା କରମୁ ତ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ପୁରା ହେଇପାରେ ତେଣୁକରି ବହୁତ ଆଜି ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଆପଣ ଆଜି ଯେ ଯାତ୍ରାରେ ଏବେ ଆପଣ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ କଲେ ତ ଆଗରୁ କେବେ ଯାତ୍ରାକେ ଯାଇଛନ୍ ନା ନାଟରେ ଗାଇକରି ଏନେ ଗାଇଥିଲେ ଆପଣ ସାର୍ ମୁଁ ନାଟରେ ତ ପ୍ରାୟ ନାଟ ନେମି କରିଛେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ବି ମଧୁ ବାସନ୍ତୀନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମୁଁ କାମ କରିଥିଲି ଭଦ୍ରକର ଆଉ ସେନ ବି ଗୋଟେ କିଛି ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି ଆଉ ସେଇ ଶିଖିଲା ଅପେକ୍ଷାରୁ ଆଜି ଯାତ୍ରା ଟିକେ ବି କାମ କରିବା ଲାଗି ମୋତେ ମିଳିଲା ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମର କଲାହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ହେଲା ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଖୁସିର କଥା ମୋର ଲାଗି କିଛି ନାହିଁ ସେ ତ ଆପଣ ଯେନ୍ ମାଙ୍କର ଭଜନଟେ ଥିଲା ତ ସେ ଭଜନ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ସବକର ଦିଲରେ ଜାଗା କଲା ଯେତେ ହେଲେ ବି ମାଆଙ୍କର ପୀଠ ସାମ୍ନାରେ ମାଆଙ୍କର ଭଜନଟିଏ ହେଲା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ତ ସେ ମାଆଙ୍କର ଭଜନଟିଏ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ନିହାତି ଟିକେ ଶୁଣେ ଆଉ ଖାସ କରି ଆଜିଟା ସ୍ପେଶାଲ ମାନେ ଯେନ୍ ଜଗନ୍ନାଥର ଭଜନ କରୁଥିଲେ ଲକ୍ଷେ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ବିଛା ବେଦିକୁ ଛାଡ଼ି ରଥ ଋଣ ହେଉଛି କଲା ଶ୍ରୀହରି ମେଣ୍ଟି ଯିବ ଏ ଆଖିରୁ ଅନେକ ଶସ ଶରଦା ବାଳିରେ ଦେଖି ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଦେଇ ମନ ପ୍ରାଣ ମିଶି ଯାଉ ମହାଯାତ୍ରାରେ ମୋ ଜଗା କାଳିଆରେ ମୋ
ଜଗା କାଳିଆରେ ମୋ ଜଗା କାଳିଆରେ କାଳିଆରେ ମୋ ଜଗା କାଳିଆରେ ମୋ ଜଗା କାଳିଆରେ ମୋ ଜଗା କାଳିଆରେ କାଳିଆରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା। ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନଟିଏ ବି ଶୁଣିଦେଲେ। ଆଉ କାଲି ବି ବହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ଆଉ ପବିତ୍ର ବହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଏଇ ଅପେରାଟା ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଛନ୍ ଆମ ଛିଲ୍ପା ଗାଁରେ। ଆଉ ଏବେ ବାପର ଗୋଟେ ଭଜନ ଯାଉ ମାନେ ଖାସ୍ କରି ମାଆ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ଗାନା କହିছে ମିଛ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ସତ କିଛି ଥାଏ ନାରୀ ରୂପୀ ନାରାୟଣୀ ମାଏ କାସିଏ ନାରୀ ରୂପୀ ନାରାୟଣୀ ମାଏ କାସିଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର है। बहुत धन्यवाद। जा हो आपण जेन कलाहांडी लोक ହେଇକରି ଯେମିତି କଳାକେ ଦେଖେଇଛନ୍ ବାହାରେ ଯାଇକରି ମଧୁ ବାସନ୍ତୀ ଅପେରାରେ ଦିନେ ବି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଅଭିନୟ କଲା ଭିତରେ ଆସିକରି ଆମର ଏଇ ଛିଲ୍ପା ଗାଁରେ ବି କିଛି ଆପଣ କଳା ଦେଖେଇଛନ୍ ସିଙ୍ଗିଂ କରିଛନ୍। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର କଳାଟା ଆगे ବଢ଼ି ଛିଲ୍ପା ଗାଁରେ ବି ଗୋଟେ କଳାକାର ଜଣେ ଅଛନ୍। ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞାଟା ବି ଅନେକ ଜାଗାକେ ଯାଇକରି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରକାନି ଗାଁରେ ବି ଅଛନ୍। ତାଙ୍କର ଅଭିନୟଟା ଜାରି ଚାଲିଛେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣମା। ଆଉ ଇ ଅପେରାଟା କେନ୍ତା ଲାଗଲା ତାଙ୍କର ନିଜର ଗାଁରେ ଯେନ୍ ଆଜି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। नमस्कार आज्ञा आओ मोर समस्त दर्शक बंधु मनके मोर नमस्कार। आओ मोर परिचय है कोदंड कुमार साहू। मोर गाँ हूँ छिल्पा धर्माड़ ब्लॉक आ पंचायत छिल्पा। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। तो आपण अनेक जगार कला देखुचन दर्शक के आपण देखीचन माने माने हिरो भूमिका अभिनय करवाटा एबे वर्तमान बरकानी रे दुई स्टेजटा आपण करि सारिचन। किंतु आपणकर गाँ रे ए ऑपेरा हला आसीची एका जीवी एका आ ए ऑपेरा ने आपण निजे ही माने कलाकार मान के देखले तो केते खुशी लागुचे। मते तो आज माने आमर जिन ऑपेरा हला आमर माँ दर्शिनी ऑपेरा बहुत खुशी लगला। माने मुई भाभी नहीं थी जे एंता हेबा बोल करी। बाकी आज मुई जिते पूरा लास्ट जाए देखली नहीं के पूरा मगे एंता गोटे माने फील है जो खूब लगला। और जिन पैथेटिक सीन मन अच्छे ना माने मुई तो मोर मुई गर्वर नहीं कहबार मुई जिन पैथेटिक करसी जिन पैथेटिक मन देखली मोर हृदय भी कहीं और वीडियो भी कितना पोस्ट करचे आमर जीपीएससी ने। बाकी जिन भाई जो सब जिन भाई वीडियो मुई पोस्ट करचे खराब भावली भावन बाकी पूरा मोर हृदय भी पूरा कांदी आज पैथेटिक सीन देखी पैथेटिक सीन देखी करी। हाँ आउ खाली एटा पैथेटिक का बेसी करी अच्छे आउ देखबा के भी बहुत सुंदर लागल जेनटा भी हेले भी आउ आपण भी तो जने कलाकार है। तो गोटे गीत टिके हमर दर्शक सुनि दे फास्ट गोटे आपण गोटे साइडल रे गीत टिके गीत तो कमा जे फास्ट मुई ऑपेरा विषय कहूँ ऑपेरा जनता लागुचे ना माने फास्ट स्टार्टिंग रे हमर सत कहवा के गले साउंड टिके प्रॉब्लम थिला किंतु घंटे पर नहीं के माने जनता गोटे माहौल लगला ना ऑपेरार बहुत बढ़िया लगला। जनता पूरा दिल के पूरा छुई जाइए ऑपेरा माने किए भी माने शिकणिया लोग बाकी नुआ नुआ कलाकार छन किंतु खूब बढ़िया लगला। जिन माने जिन आमर दर्शक बंधु मैंने भी आसते देखा लगे आमर गाँ की तो से माने माने फास्ट स्टार्टिंग रे आमर साउंड प्रॉब्लम टिके हेइतिला बाकी से माने माने साउंड प्रॉब्लम पले भी जेछन किंतु जिन लास्ट जाए देखीचे ना नाटक के आमर जिन ऑपेरा माने सामाजिक नाटक के बहुत बढ़िया है मुझे तो माने बहुत खुशी लगला। और दर्शक मैंने भी आमर जिते भी आमर माने गाँ गाँव रू आसते आमर गाँव जिते भी दर्शक अच्छन गुरुजन मन अच्छन आमर जिते चीफ गेस्ट थे समस्ते उपस्थित थे और नाटक बहुत उपभोग करछन और बहुत बढ़िया है नाटक मो बहुत खुशी लगी से। हम जो ए ऑपेरा रे हाँ जेन माँ माने हमर दीदी माने जेन 8टा कि 10टा थिले हाँ हाँ तो गोटे नाटक रे 8टा 10टा लेडी सेक्टर के निकर काम चली पारबा कि नहीं चली पारे ना नहीं चली पारे एटा ऑपेरा है का हाँ एटा ऑपेरा आमर नाटक एबे मुई गोटे नाटक कलाकार एटा तो आमर ना सामाजिक नाटक माने उपस्थापन कलु बाकी मुई गोटे माने नाटक माने काल्पनिक नाटक रो अभिनेता गोटे किंतु आमर नाटक रे गोटे रु दुईटा लेडीज एखा कंफर्टेबल है किंतु एटा सामाजिक नाटक लगी आमर लेडीज आर्टिस्ट मन थिले 5 रु माने 8-10टा थिले माने डांसर आ जेते एक्टर थिले तो जिते भी आमर एक्टर थे लेडीज एक्टर बहुत सुंदर
मुई तो खास करी बहुत शेयर करबी निके माने बहुत प्रशंसा करबी आम जिन अलिभा दीदी माने अलिभा रोल करथिले दीदी बहुत परफेक्ट माने से माने डायरेक्शन भी दिथिले हमर जिन सामाजिक नाटक के अलिभा दीदी तो मुझे जनता तक मैंने मुई गोटे दिन देखी दी रिहर्सल गोटे रू 2 दिन देखी दी बाकी गोटे दिन देखली माने तक जिन डायरेक्शन दूसरे आमर जिते आर्टिस्ट के माने एतके गोटे खुश लगुला माने मुई भाविली जे बहुत बड़ कलाकार माने बहुत बड़ कलाकार है कहले भी माने नहीं सरे बहुत प्रसन्न है आ जिते भी आर्टिस्ट थे आमर माने सहयोगी आर्टिस्ट थे आमर गाँव भी नुआ नुआ कलाकार मन थे माने किए भी माने स्टेज के पाद नहीं मारती अछन केते केते जन अछन जेनता कि आमर जेन विलियन रोल करथिले से तो केबे पाद नहीं मारथिले स्टेज के फर्स्ट टाइम पाद मारछन तापरे आमर जेने माने अनल कुंडरा तार भाई रोल करथिले आमर मंटू बाबू से भी केबे पाद नहीं मारथिले किंतु मैं देखली पूरा परफेक्ट रोल करछन खूब खुशी लागला बहुत खुशी लागला जाहो এই গাঁরে আমার এই অপেরারে যেন এতে প্রশংসা পাইবার যেন আর দর্শক भी সকাল পর্যন্ত তো দর্শক মুই দেখলে তো বহুত খুশি লাগলা তো আচ্ছা আজ্ঞা আপন গোটে গীত টিকে পরা হই যাও আমার দর্শক বন্ধু মান লাগি নাটকর গীত অপেরা অপেরা ব্লগিং রে নাটকর গীত শুনবি আপন মান एंता के बेले कहबार पड़बा का तो एबे मुई जिन माँ भंडार हाँ मुई माँ भंडार नाटक अनुष्ठान अच्छे माँ दर्शनी माटी के मुई नहीं छाला मुई तो तार माने पण तले लुचि कर अच्छे एका किंतु बाकी अवश्य तो मुई पड़े जाइए बरकानी के किंतु मोर माटी हला मोर माटी हला दर्शनी माटी आर जिन आमर आज सामाजिक नाटक है हेटा भी मोर पार्टी है मुई जाइए बरकानी के किंतु मोर माटी एका माँ एका माए सेटा भी मोर माए एबे जेहेतु मुई वर्षे लगी माँ भंडारी अनुष्ठान बरकानी के जैसे ठीक अच्छे आपन को जैसे कहले गीत गोटे कहवा लगी ताले कह दे माने माँ लगे स्वप्न देखला गीत गोटे कह दी न देखी न जानी हेले मो ताको भल पाऊची न देखी न जानी हेले मो ताको भल पाऊची हृदय राणी से मो प्रेम बांधवी सपन राणी से मो प्रेम बांधवी प्रतिदिन प्रति राति सपन मोजे देखुछे चांद परी चेहरा पागल मते करिछे हृदय देई ताको मो भल मो पाउछे ता चेहरा देखिबाकू ई मन मते डाकुछे हृदय राणी से मो प्रेम बांधवी सपन राणी से मो प्रेम बांधवी दर्शक मन के मुझे क्षमा प्रार्थना करचे टिके बोले मिस्टेक हो गला मोर गीत कहबारे तो क्षमा प्रार्थना करचे सॉरी बहुत सुंदर लागला आज्ञा बहुत धन्यवाद जा हो तो दर्शक बंधु आज जेन अपेराटा होचे 8टा लेडीज अछन जोगाजोग करन पर्वपर्वाणी रे आपन को मनोरंजन कार्यक्रम से हम छिलिपा गाँव जेनते आसी एका जीवी मौका ये अपेरा टिके निहाती बुक करो और बहुत खुशी लागला आज्ञा मैं भी माने आमर जिते भी आमर दर्शक बंधु मान अनुरोध करछे आमर माँ दर्शनी अपेरा के आपण माने एबे पर्वपर्वाणी बुकिंग करन आउ नाट बहुत बढ़िया लागुचे आपण माने गोटे थर निकर आमर जेन माँ दर्शनी अपेरा के निकर देखन बहुत बढ़िया लगवा आउ विशेष धन्यवाद देवी आमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल कहीं जना आमर कलाकार मन जिते भी अच्छो ना सबू माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल और जिते भी आमर यूट्यूब चैनल अच्छा सबकर लगे आम मैंने कलाकार मैंने ताकर लगे आमर माने माने आमर दुनिया रे माने समाज रे आमे परिचित हो पारुछुँ तेणुक आमर यूट्यूब चैनल जिते भी सदस्य अच्छन जिते भी मेहनत कर राति सारा अनिद्रा रही से मोर विशेष विशेष धन्यवाद जय हिंद जय कला जय कलाकार।